ଆମ କେଶିପୁର ମଣ୍ଡଳର ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ ବାରମ୍ବାର ଦଳ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ଆମେ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ କଲୁ ଏବଂ ପଦରୁ ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ କଲୁ। ଏ ଆମ ନେତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ଏବଂ ଯିଏ ଆମ ଦଳର ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ ଦଳ ପ୍ରତି ଯୋଉଟା ଦଳ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡା ସେଗୁଡା ବାରମ୍ବାର ସେଗୁଡା ତାଙ୍କୁ ପତ୍ର ଭାବରେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି। କଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଯେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ପାର୍ଟି ଲଢିଥିବା ସନ୍ଦୀପ ବିଶ୍ୱାଳ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଟିଂ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ ଯିବା କି ତାଙ୍କୁ କୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ପାଖରେ। सोशल मीडिया से ये झूठ पोस्ट नहीं करते आपका एटा पार्टी जना है ମୁଁ କଲି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମୋର ସଂଗଠନ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମାନସ ମହାନ୍ତି ମୁଁ ମାନସ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ମଣ୍ଡଳ ଉପସଭାପତି। एक्चुअली आम आज जो सांबादिक सम्मेलन आपण मान डाकिचु तार कारण हूँ किसी दिन हम सोशल गणमाध्यम जी आम युव मोर्चार सभापति थे कृष्णचन्द्रपुर मंडल विश्वरंजन चौधरी दल एवं आमर जो माननीय सर्वमान्य नेता बर्तमान आम निर्वाचन मंडल अच्छे सत्यसारथी महांती एवं आम मंडल सभापति मान विषय किसी माने खराब कटु मंतव्य अशालीन मंतव्य प्रदान बर्तमान सांबादिक सम्मेलन करुछु। एक्चुअली कथा होची भारतीय जनता पार्टी गोटे नीति आदर्श और विचार उपर आधारित। भारतीय जनता पार्टी कहूँ नेशन फास्ट दल सेकेंड और व्यक्ति फास्ट से आधार पर आम दल चली दल सब दल प्राधान्य दिए अधिकार भी अच्छी कि गोटे निर्दिष्ट माध्यम दे जा दरकार। ता अर्थ नुह जे नेता बा कौन व्यक्ति को आपन सोशल मीडिया रे आशालीन मंतव्य दे सम्मान हानि करेंगे मान हानि करेंगे दल क्षति करेंगे यह कदापि ग्रहणीय नुहे। यह नहीं सी विभिन्न बारंबार विभिन्न ये सोशल मीडिया रे दल को नेता को बदनाम करने सी गोटे चलई बारंबार दल तरफ बारंबार मना निवृत्त रहा कहवा पर भी सी बारंबार दल को एवं नेता को बदनाम कर लगी। यहाँ जहाँ दलर नीति नियम एवं ये को कुठारघात कर आज दलू निलंबन करागला पदवी निलंबन करा। प्रत्येक राजनीतिक दलर गोटे विधि व्यवस्था अच्छी जिते गोटे कार्यकर्ता को आप निलंबन करेंगे जे ऊपर पदाधिकारी अच्छा से अवगत करवा हूँ आमर परम कर्तव्य। से आधार रे आम संगठन महामंत्री मानस कुमार महांती एवं जिला सभापति श्रीयुक्त प्रताप चंद्र मिश्र राज्य सभापति माननीय श्रीयुक्त मनमोहन सामल एवं आमर दल जो कन्स्टिट्यूएंसी लीडर अच्छा सत्यसारथी महांती आम समस्त को आम चिठी मध्यम अवगत कर दल विरुद्ध जो माने सोशल मीडिया रे पोस्ट करुचंदी नेता विरुद्ध जो कुचक्री कार्य करुचंदी विभिन्न लोक मान लगाई सोशल मीडिया रे पोस्ट कराउचंदी। तो वर्तमान आम सरकार माननीय मंत्री पृथ्वीराज हरिचंद्र महोदय आईन मंत्री जी अच्छा से कहते जदि कौन कार्यकर्ता सोशल मीडिया रे दल विरुद्ध कौन स्टेटमेंट पोस्ट करती जदि कौन से कथार कौन तात्पर्य था तेबे से
ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆଯିବ ଏବଂ ଏଠି ବାରମ୍ବାର ଏରସମା ଏବଂ ବାଲିକୁଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବାରମ୍ବାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଟରୀକୁ ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ସତ୍ୟସାରଥୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟସାରଥୀ ମହାନ୍ତି ଏଠି ବହୁତ ନେତା ଇଲେକ୍ସନ ବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନରେ 20 ବର୍ଷ ଧରି ନୂଆ ନେତା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦେଖିଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ଯେବେଠାରୁ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପେ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ପଠେଇଥିଲା ସେବେଠାରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ଦିନକୁ ରାତି କରି ସେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆଞ୍ଚ ଆସୁଛି ଯୋଉ ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଠି 4 ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି ଦଳର ସମସ୍ତ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି କିଛି ଜିନିଷ ଏମିତି କିଛି